ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। नमस्कार, आरंभ करुछु आमर साप्ताहिक ओडिया बेतार कार्यक्रम सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु, आजिर सभ्य तथा अत्याधुनिक जुगरे आगकू माड़ी चली उन्नतिर शिखर देशर उपनीत होगाकू आज जेपरी मानव समाज रे एक प्रकार तीव्र प्रतियोगिता लगी रही। भविष्यत प्रति समस्ते जेपरी अधिक सचेतन होई उठिछंती। भविष्यत को उज्जवलमय करबा पई प्रत्येक मनीष आज आप्राण चेष्टा करि चलछि। एपरिकी मातृगर्भरू शिशुटी भूपृष्ठ को आसिबा पूर्वरु शिशुटीर पितामाता तथा आत्मीय स्वजन शिशुर भविष्य योजना निज इच्छा मते प्रस्तुत करिबारे लागि पड़ुछंती। जदिओ ईश्वर अनुग्रह आमको शिशुपुत्र किंबा शिशुकन्याटे प्राप्त होता है, तथापि से शिशुटीर भविष्य योजना प्रस्तुत करने समय आम ईश्वर को इच्छा को अनेक समय जानी शुणी लोड़ी न था। तेबे कौन आम संतान संतति उपरे आमर किछि अधिकार नहीं? निज संतान मान भविष्य निष्पत्ति नेबा बेले आमर कर्तव्य कौन? एसबु प्रश्नर उत्तर खोजी पाइबा को आसंत जीवा सरोज बाबू को गृह को। अरे घरे कौन किए देखा जाऊ नांती? आ किए अछटी रे? हेलो नानी, ए नानी, अरे सबु सोई पड़लो ना कौन बा? अरे सोमू, अरे रमेश, एते दिने नानी कथा मने पड़िला? हेलो नानी, सोई पड़िथुल ना कौन? अरे नाई मो, तो भेणेई माछ दीटा आनिथिले, ताकुई टिके बारी पटे धोउथिली परा। हो हो नलु ए परिवा दीटा बाड़ी रु आनिथिले नहीं रख। आउ आम सरोज बाबू कुआडे गले? अरे ताको कथा आउ पचारना, से कौन 5 मिनिट घरे रहउछंत की? काई कौन हैला किलो नानी? से कथा परे, तू आगो गोड़ हाथ धोई आसिलु, मु तो पई जळखिया बाढुची। हाँ लो नानी, सकाळु गाँरु बाहरी थिली, किछि भी खाइनी, भारी भोक लागुची। हौ हौ जा जा, धुआ धोई हेई के आसे, मु जळखिया आणुची। ए बस्ता धोइलु, रोसई घरे रखी दबा। हाँ हाँ चल दो टेक चल 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 हाँ, चल चल चल। बुझिलु नानी, गोटाए योग्यवंत पुओ तू पाइछु। हाँ रे, तमाने एठी सहर रे रहिलो, गोटिए पुओ को जन्म देई पाठ साठ पढ़ाई मनीष कल, सीए बीएससी पास कला, केते आनंदर कथा। आउ मोर तीनिटा योग्यवंत पुओ, गोटिए सेथिरु 5 थर रे मैट्रिक पास करी फिल्म रे हीरो हेबार सपन देखिबार व्यस्त। आउ गोटाए राता राती करोड़पति हेबा पई टंका पछरे दौड़ुछि। आउ छोटो साहेबजादा, सीए तो आम जिलार तेंदुलकर साजी, आज एठी तो काली सेठी क्रिकेट मैच खेलिबार व्यस्त। अरे पिला लोक आज बुझु नांती, काली के बदली जेबेनी। आउ कह तो गाँ खबर कौन? अरे गाँ खबर आउ कौन, एबे गाँ रे सहरी हवा बाजी गलानी, जे जा हाथ रे 14 पा, खाली सार को डर रे बेसी उत्पाद हेई पारु नांती। हाँ की सत्य प्रकाश सार? हाँ, सीए घर घर बुली युवा पिला को शिक्षा दउछंती। सार भलो अछंती तो? अरे सार भी आसीचंती, एटिकी आसीबे बोली कहउथिले। हां, सार आम घर को आसीबे? जाहु भलो हैला, मु मने मने प्रार्थना करथिली, नहले ये बाप पुओ जे जहार जिद रे अटल।
କୋଉ କଥା କିଲୋ ନାନୀ? ତୁ ତ ଅଛୁ ସବୁ ଜାଣିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାନୀ, ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା। ଓହୋ, ହଉ ରହ ମୁଁ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ମାମୁଁ, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ପ୍ରଣାମ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ତୋର ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ତତେ ବଧେଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାମୁଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ମାଇଁ, ଟୁକୁନା, ବୁଲା, ଲାଲୁ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାଇଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ତୋର ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରନି। ସେମାନେ ସବୁ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ମୋ ମାମୁଁ? ଆରେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ତୋ ଭଳିଆ ସୁଧାର ହେଇଛନ୍ତି? ପାଠଶାଠ ତ ପଢ଼ିଲେନି, ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଲି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବୋଲି ମାତିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ତ, ବିଜନେସ୍ କଲେ ଖରାପ କ'ଣ? ଆରେ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ପୁଅ? ଏଇ ତୋ କଥା ଦେଖୁନୁ, ତୁ BSc ପାସ୍ କଲୁ, ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡାକ୍ତର ହେବୁ। ସମାଜରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଡାକ୍ତର ହେବି ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନେ ନେ ଚା ଧର। ହଁ ହଁ, ଦେ ଦେ। ସେଇ କଥା ପରା ବାବୁଲା, ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ହେବ। ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆରେ ଏ କି କଥା? ବାପା ଇଆଡ଼େ ତାର ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି। ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼କୁ ହେବି କହିଲୁ? ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ମାମୁଁ? ଦେଖୁଛୁ ତ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? କେଉଁଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ମାମୁଁ। ଯୀଶୁ ପରା ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଧ କରି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହେଲା ଯେ ତୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳଉଛୁ କହିଲୁ? ମାମୁଁ, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ତତେ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ସେ ଆହ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ ମାମୁଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ କାହାର ହେବି କହିଲୁ? ପୁଅର ହେବି ନା ବାପର ହେବି? ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ସୋମୁ ବି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି। ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିନୁ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେଇ କଥା ପରା, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲେ ହୁଅ ନାହିଁ ପୁଷ୍ପା। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ପୁଅକୁ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି? କୋଉ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ତାର ହେଲାଣି। ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯଦି କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି, ଯାଉ ଯାଉ, ତମର କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିକ୍ଷିତ କଲି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ? ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହବ ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇବ ସେ କାମରେ? କ'ଣଟା ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ପଦରେ? ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ସମାଜରେ ତ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଖାଲି ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲେ ତ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆରେ ଯାଅ ମ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସୋସାଇଟିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ କହୁଛି ସୋମୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବ ମାନେ ପଢ଼ିବ। ନା, ସେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବ। କହୁଛି ପରା ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ ସରୋଜ ବାବୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ କି ଟ୍ରେନିଂ ନେବ? ନାଇଁ ମ ସାର୍, ଆମର ଏଇ ସୋମୁ, ତା କଥା ନେଇ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ୟାଙ୍କର ପୁରା ଜିଦ୍ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼େଇବେ। ଆଉ ପୁଅ ଆମର ଜିଦ୍ ଧରିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବ। ହଁ, ପିଲା ଯଦି ତା ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛି ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ, ଯିବ, ଯାଉ। ଆପଣ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ସାର୍, ମୁଁ ବାପା, ମୋର ପୁଅ ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି? ଅଛି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4 ପର୍ବରେ 21 ଆଉ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଭଉଣୀ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବ 21 ପଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇବଲ। ହଁ ହଁ, ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୋହନ ନାମକ ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କି ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଜେବଦୀଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଜାଲ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଇକ୍ଷଣି ନୌକା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ?
प्रभु जीशु आह्वान पाई जेबदी दुई पुत्र किपरि सैकणी से पिता घरद्वार व्यवसाय सबू छाड़ी प्रभु जीशुଙ୍କର अनुसरण कले। जानती प्रभुଙ୍କର वाक्य कौन लिखा जाए? सर्वप्रथमे तुम्हें ईश्वर को राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर तईरे तुमको सबू दिज्व। राजा सलोमन ईश्वर को खाली ज्ञान मागिले किंतु ईश्वर तांको ज्ञान सहित धन मान सबुरे परिपूर्ण कले। आपण ये जगतर मान सम्मान चिंता करुँच किंतु प्रभु चाहती प्रत्येक मनीष प्रथमे प्रभु को सम्मान दू। आपण को पुओ सोमू ठीक पथ बाछी। हाँ सार मु भी सही कथा भाई को बुझाऊली। पुओर यथेष्ट ज्ञान होईची भल मंद विचार करिवार ज्ञान प्रभु ताकू देइछंती तेणु ए तो चुप। अच्छा गोटे सत्य साक्ष्य शुणु। प्रभुंकर जड़े दास से 6 वर्ष बयस प्रभु को ग्रहण करते। जेतेबेले से प्राप्त वयस्क हेले से जड़े डाक्तर होगापी स्थिर कर डाक्तरी पढ़ापी जोरसोर लगी पड़े किंतु हठात से प्रभुंक ठार आह्वान पाइले तांको सेवा कार्य करने को। से बहुत हताश निराश हो गले। कांदी कांदी प्रभु पाखे प्रार्थना कले, प्रभु मु डाक्तर ही तुम सेवा करी अनेक रोगी को सुस्थ करी से तुम वाक्य कहबी। किंतु प्रभु कहले तू मोर अनुगमन कर मु तो द्वारा अनेक कार्य साधन करी। से कहले ना प्रभु मु डाक्तर होगापी चाहे। प्रभु कहले मोर सेवा कार्य कले डाक्तर ठार भी बड़ डाक्तर हबू। आ शेष से प्रभु कथा रखी सेवा कार्य कले। वर्तमान तांको प्रार्थना द्वारा शह शह रोगी सुस्थ होती। एमती कि डाक्तर माने जोटी हाथ टेकी दौरान प्रभुंकर दास से सुस्थ कर। या बड़े आश्चर्य कथा कौन हो पारे? अरे सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सोमो कंग्रेचुलेसन। धन्यवाद सर। डिस्टिंक्शन सह फर्स्ट क्लास पाइल। आमर मिठा कहीं? अरे माँ ये पर्यंत आपको मिठा देना माँ? हाँ हाँ अरे अरे मु भूली जाइछि आणुछि आणुछि। अरे नाई 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 मुझे थटार कहली भौणी। हाँ सोमू सर मु शुणी खुशी हेली जे तुम बाइबल ट्रेनिंग नवा स्थिर करिछ। हाँ सर किंतु बापा मत क्षमा कर दियो बापा। मु तुम मन रे दुख देइछि किंतु प्रभु जीशु आह्वान को मु प्रत्याख्यान कर पारनी बापा। नाई रे पुओ नाई मु भूल बुझी हेले सार मोर आखि खोल देइचंती। तू जहाँ चाहूचु सेया हब बापा। हाँ तो प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य करी डाक्तर टू भी आहुरी बड़ डाक्तर हबू। प्रभु तते आशीर्वाद करतु। धन्यवाद बापा। अरे ये पुष्पा दियो मते से मिठा दियो। मु आज निज हाथ रे समस्त को मिठा कोई शुणिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको ए ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति पोस्ट बॉक्स नंबर 89 कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।